बबली पप्पू को बोली, बीवी को बेगम क्यों कहते हैं पप्पू? क्योंकि शादी के बाद इसके हिस्से के सारे गम शोहर के हिस्से में चले जाते हैं और बेगम हो जाती है। बीवी, उठ जाओ सोना, सुबह हो गई। शोहर, आंख ही नहीं खुल रही, कुछ ऐसा कहो कि आंख खुल जाए। बीवी, रात भर जिस माँ के साथ लगे हुए थे ना, वो मेरी ही दूसरी आईडी थी, खुल गई आंखें। हमेशा लोग कहते हैं सारा जग बेवफा है, ये जग ही क्यों बेवफा होता है, गिलास क्यों नहीं होता? छोटी छोटी चीजें ज्यादा तकलीफ देते हैं। मिसाल के तौर पर आप पहाड़ पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन सुई पर नहीं। उई माँ, ये मखलूक घर का किराया नहीं देती, बिजली गैस डायपरों का बिल नहीं देती, यहाँ तक कि इंटरनेट तक का भी बिल नहीं देती, मगर आप चैनल बदलने की जरूरत नहीं कर सकते। अगर मम्मा कहें तो मोबाइल रख दो तो रख दिया करो। याद रहे कि पाँव में जन्नत के साथ साथ चप्पल भी होती है। ये तोती तोते को क्या कह रही है, अपनी जहानत का इजहार करें। उल्लू का पट्टा, ये देखें, इसे कहते हैं उल्लू का पट्टा। दिखने में कितना क्यूट, नाजुक और हसीन है। अगर आपको भी कोई उल्ली का पट्टा कहे तो आप नाराज मत हुआ करें। मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, 2 घंटे पहले मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया और बटन ऑन करना ही भूल गई। औलाद की ढंग से तरबियत, उनकी जिंदगी सीधे रास्ते पर रखने के लिए पाकिस्तानी माओं के आलात खुसूसी। कितना खूबसूरत वक्त था जब माँ इस रॉकेट लॉन्चर को हमारे पीछे फेंकती थी और हम F-16 की तरह निकल जाते थे। अल्लाह पाक सबकी माओं को सलामत रखे, आमीन। जब आप बीवी से पूछते हैं क्या हुआ, तो वो मुंह बना कर कहती है कुछ नहीं, फिर सारा दिन आपको इस तरह देखती रहती है। जब आँख का मोबाइल अचानक गिरता है और उसकी स्क्रीन बच जाती है तो दिल को सुकून आ जाता है। कुछ लोग इतने वेले होते हैं कि चूंटी के आगे उंगली रखकर कहते हैं हुण किथे जाएगी। बाज़ औक़ात मुझे ये समझ नहीं आती कि दुनिया की हर चीज़ ही महंगी है या फिर मैं ही गरीब हूँ। ये आदमी तुम्हारे बाप का कातिल है, इसे छोड़ना नहीं बच्चों। इतवार के दिन मेरे लिए जो प्लानिंग होती है और जो अम्मी मेरे लिए सोच के रखती है। भूख लगी है? नहीं। कुछ खाएगा? हाँ। पप्पू गिलास में हंस रहा था कि लड़की आई। स्टैंड अप, कौन हो तुम? पप्पू, तुम कौन हो? लड़की, मैं मॉनिटर हूँ। पप्पू, मैं CPU हूँ। डॉक्टर ने मरीज की मेमोरी वॉश कर दी और पूछा कुछ याद है? मरीज, सिर्फ बीवी का नाम। डॉक्टर हंसकर, सब कुछ फॉर्मेट हो गया मगर वायरस नहीं गया। एक दिन अनपढ़ लड़की की शादी एक पढ़े लिखे लड़के से हुई। एक दिन इसका शौहर खाना खाते हुए गले में निवाला फंसने की वजह से मर गया। लड़की इसकी मौत पर रो रो कर कह रही थी, हाय वे, पानी नहीं मंगिया, वाटर वाटर करदा मर गया। मौलवी, बीवी पे हाथ उठाना गुनाह है फैसलाबादी, पर मैं ते लत मारी सी जनाब जी। जैसे हालात जा रहे हैं, थोड़े दिन बाद काल मिलाते ही आवाज आएगी महंगाई एक बीमारी है, इससे बचें, खाना कम खाएं, फटे कपड़े पहने, हो सके तो पैदल चलें, पेट्रोल वाली गाड़ियां ना चलाएं। ध्यान रखें, हमें महंगाई से लड़ना है। बेटा अपनी गाड़ी माँ के हवाले करके बैरूनी मुल्क चला गया। माँ तो फिर माँ ही होती है। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। तीसरी क्लास का बच्चा, मैडम मैं आपको कैसा लगता हूँ? मैडम, सो स्वीट, बहुत प्यारे लगते हो। बच्चा, तो फिर मैं अपनी अम्मी अबू को आपके घर भेजूं? मैडम, वो क्यों? बच्चा, क्योंकि वो हमारी बात को आगे बढ़ा सके। मैडम, ये क्या बकवास है? बच्चा, ट्यूशन पढ़ने के लिए। मैडम, आप भी ना कसम से टीवी देख देख कर खराब हो गई हैं। अजीब है जिंदगी। 10 बजे जमाई आना शुरू होती है और रात 4 बजे जाके आंख लगती है और इस दौरान 3 बार भूख भी लगती है। आज 1 घंटे से तेज चिलचिलाती धूप में खड़ी बाइक पर बैठा तो अंदाजा हुआ कि मकई भूनते वक्त दाने उछलते क्यों हैं। अर्ज किया है, आलू को गाजर से प्यार हो गया, ये सुनकर टमाटर भी लाल हो गया। हरा धनिया और पुदीना नाचने लगे, इतने में सालन तैयार हो गया। मेरे कमरे में उड़ रहे थे बादल, वाह वाह वाह।
میرے کمرے میں اڑ رہے تھے بادل، واہ واہ واہ، میں کچھ بھی لکھ دوں غور سے پڑھتے ہیں پاگل، بھلا کمرے میں بادل اڑ سکتے ہیں کیا؟ کوئی بتائے گا؟ ایسے رشتے جو جنگلیوں کی طرح لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کے لیے جان بھی دیتے ہیں، انہیں بھائی بہن کہتے ہیں۔ باپ، میرے 4 بیٹے ہیں، ایک نے MBA کیا ہے، دوسرے نے انجینئرنگ کی ہے، تیسرے نے PhD کی ہے اور چوتھا چور ہے۔ دوستو، تم چور کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ باپ وہی تو کما رہا ہے، باقی سب تو بے روزگار بیٹھے ہیں۔ شوہر، میں غیر ملک جا رہا ہوں۔ بیوی، انڈیا جاؤ گے تو ساڑی بھیجنا، دبئی جاؤ گے تو جولری بھیجنا، فرانس جاؤ گے تو پرفیوم بھیجنا۔ شوہر، اگر دوزخ جاؤں تو کیا بھیجوں؟ بیوی، تو تم اپنی ویڈیو ہی بھیج دینا، ہمیں پتہ چلے گا بیویوں کو ستانے والے کس حال میں ہوتے ہیں۔ ماں گھبرائی ہوئی بولی، بیٹا جلدی آؤ، بہو کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، منہ ٹیڑھا، آنکھیں اوپر اور گردن گھوم گئی ہے۔ بیٹا رہنے دو امی، وہ سیلفی لے رہی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے غالب؟ مجھے تو پسند کی شادی لگتی ہے۔ محبت اندھی ہوتی ہے جناب، محلے والے نہیں، احتیاط کیجئے۔ استاد کتابیں کہاں ہیں؟ شاگرد، ابن العربی کی صندوق میں۔ استاد صندوق کہاں ہے؟ شاگرد، وہ ارطغرل غازی کے پاس محفوظ ہے۔ موبائل کی اس قدر عادت ہو گئی ہے، ٹھیک کروانے کے لیے کسی کو دیا جائے تو لگتا ہے جیسے کوئی چاہنے والا اسپتال میں ہے۔ فیس بک پر نظر آنے والی کئی بلیاں بعد میں جرمن شیفرڈ نکل آتے ہیں۔ خیال رہے، عید کی نیو ڈیزائن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تسی بھی آخر گروپ دی لاڈلیاں ہو جی۔ یاد رکھیے، مسکان خریدی نہیں جا سکتی لیکن پھنسائی ضرور جا سکتی ہے۔ لڑکا، جان تم اب بدل گئی ہو۔ لڑکی، کیسے؟ لڑکا، میں اب تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں، تم پہلے کی طرح شرماتی نہیں ہوں۔ لڑکے، کمینے، پچھلی مرتبہ شرما کے آنکھیں بند کی تھی تو برس سے 300 روپے غائب تھے۔ اگر لڑکیوں کا بس چلتا تو لڑکوں کے ایکسیڈنٹ پر بھی ایسا کہتی، نائس ایکسیڈنٹ، ڈیئر، بیوٹیفل موت، واہ امیزنگ، ہڈی ٹوٹی، گریٹ حادثہ۔ یوں راتوں کو نہ جاگا کرو، سو لیا کرو، یوں دل میں آنسو نہ رکھو، رو لیا کرو۔ بال تو اتنے بناتے ہو اچھے، کبھی منہ بھی دھو لیا کرو۔ جب بزرگ اپنی بات کو اچھے سے ثابت نہیں کر پاتے تب یہی کہتے ہیں، پتر تیری عمر نہیں جتنا میرا تجربہ ہے۔ بہت گرمی ہے، میرا تو برف کے پکوڑے کھانے کا دل کر رہا ہے۔ کسی کو پتہ ہے کیسے بنتے ہیں اور کہاں ملتے ہیں؟ بڑا دکھ کی بات ہے، آپ سبسکرائب نہیں کرتے، نہ لائک کرتے ہیں۔ پلیز لائک اور سبسکرائب کر لیا کریں، ہم غریبوں کو بھی